کبھی کبھی انسان کو جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ باتیں الفاظ سے نہیں بلکہ خاموشی سے سمجھائی جاتی ہیں۔ جب سامنے والا تمہاری بات سمجھنے کی بجائے اسے توڑ مروڑ دے، جب تمہاری وضاحت بھی بے اثر ہو جائے، اور جب ہر لفظ ایک نئی بحث بن جائے، تب خاموشی کمزوری نہیں رہتی، وہ تمہارا سب سے مضبوط جواب بن جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ 5 مواقع جب آپ کی خاموشی آپ کے الفاظ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ جب سامنے والا تمہاری بات سمجھنے کی بجائے صرف بحث جیتنا چاہے تو خاموش رہنا بہتر ہے۔ جب تم بار بار اپنی نیت سمجھا چکے ہو تو مزید وضاحت کی بجائے خاموشی اختیار کرو۔ جب کوئی جان بوجھ کر تمہیں غصہ دلانا چاہے تو تمہاری خاموشی اس کی سب سے بڑی شکست بن جاتی ہے۔ جب سامنے والا تمہاری عزت کے ساتھ بات نہ کرے تو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ جب کوئی تمہارے الفاظ کو توڑ مروڑ کر تمہارے خلاف استعمال کرے تو خاموشی خود ایک جواب بن جاتی ہے۔ جب بحث مسئلہ حل کرنے کی بجائے تمہارا سکون چھیننے لگے تو وہاں خاموش ہو جانا سمجھداری ہے۔ جب تمہیں معلوم ہو کہ سامنے والا حقیقت نہیں بلکہ اپنی مرضی سننا چاہتا ہے تو خاموش رہو۔ جب کوئی تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھ کر حد سے آگے بڑھے تو بحث کی بجائے اپنا فاصلہ واضح کرو۔ جب غصے میں کہے گئے الفاظ رشتے کو ہمیشہ کے لیے زخمی کر سکتے ہوں تو کچھ دیر خاموش رہنا بہتر ہے۔ جب کوئی تمہاری قدر سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو خود کو ثابت کرنے کی کوشش مت کرو۔ جب تمہاری وضاحت ہر بار ایک نئے الزام کو جنم دے تو خاموشی تمہیں غیر ضروری صفائی سے بچاتی ہے۔ جب سامنے والا تمہیں نیچا دکھانے کے لیے سوال کرے تو ہر سوال کا جواب دینا تمہاری ذمہ داری نہیں۔ جب تمہیں معلوم ہو کہ تمہاری بات صرف تمہارے خلاف استعمال ہوگی تو اپنی بات اپنے تک رکھنا بہتر ہے۔ جب کسی کا رویہ تمہیں جذباتی رد عمل پر مجبور کرے تو فوراً جواب دینے کی بجائے خاموشی کو موقع دو۔ جب الفاظ تمہارے دل کی کیفیت بیان نہ کر سکیں تو خاموش آنکھیں کبھی کبھی سب کچھ کہہ دیتی ہیں۔ جب کوئی بار بار وہی غلطی دہرا کر تمہیں وضاحت دینے پر مجبور کرے تو ایک وقت کے بعد خاموش ہو جاؤ۔ جب بحث میں عزت ختم ہو جائے تو وہاں اپنی آواز بلند کرنے کی بجائے اپنی موجودگی کم کر دینا بہتر ہے۔ جب کوئی تمہاری بات سننے کی بجائے صرف جواب دینے کا انتظار کرے تو خاموشی اختیار کر لو۔ جب تمہیں احساس ہو کہ تم غصے میں ایسی بات کہہ سکتے ہو جس کا بعد میں پچھتاوا ہو تو خاموش رہو۔ جب کوئی تمہاری اچھائی کو تمہارے خلاف استعمال کرے تو ہر بار اسے سمجھانے کی بجائے اپنی حدود بدل دو۔ جب سامنے والا تمہیں مسلسل غلط ثابت کرنے پر تلا ہو تو اپنی سچائی کو اس کی منظوری کا محتاج مت بناؤ۔ جب کسی کو تمہاری بات نہیں بلکہ تمہارا رد عمل چاہیے تو اسے وہ رد عمل مت دو۔ جب تمہارے الفاظ بار بار بے اثر ثابت ہوں
तो कभी अपना रवैया बदल कर देखो, शायद खामोशी ज्यादा समझाए। जब कोई तुम्हें जानबूझकर नजरअंदाज करे तो उसकी तवज्जो मांगने की बजाय अपनी खामोशी बरकरार रखो। जब रिश्ता हर गुफ्तगू के बाद मजीद खराब होने लगे तो कुछ वक्त की खामोशी बहुत कुछ बचा सकती है। जब कोई तुम्हारी हदूद को मजाक समझे तो अल्फाज दोहराने की बजाय अपने अमल से हद वाज़ेह करो। जब तुम्हारे सामने किसी की हकीकत वाज़ेह हो जाए तो हर बात पर उसे बेनकाब करना जरूरी नहीं। जब खामोशी तुम्हें अपनी इज्जत बचाने का मौका दे तो सिर्फ इसलिए मत बोलो कि सामने वाला जवाब का मुंतजिर है। याद रखो, हर बात का जवाब अल्फाज से देना जरूरी नहीं। कुछ जवाब इंसान अपनी खामोशी से हमेशा के लिए दे देता है। जब कोई तुम्हारी बात सुनकर भी उसे अहमियत ना दे तो बार बार बोलने की बजाय खामोश हो जाओ। जब किसी बहस में सच से ज्यादा अना बोल रही हो तो खामोशी अपनी इज्जत बचाने का बेहतरीन रास्ता है। जब कोई तुम्हें अपनी गलती का जिम्मेदार बनाने की कोशिश करे तो फौरन सफाई देने की बजाय खामोशी से हकीकत देखो। जब सामने वाला सिर्फ तुम्हारा गुस्सा देखना चाहता हो तो उसे तुम्हारा सुकून दिखाओ। जब किसी को तुम्हारी मौजूदगी की कदर ना हो तो अपनी गैर जरूरी वजाहतों की बजाय फासला इख्तियार करो। जब तुम जानते हो कि बहस का कोई नतीजा नहीं निकलना तो अपनी तवानाई खामोशी के जरिए बचा लो। जब कोई तुम्हारे नरम लहजे को कमजोरी समझे तो शोर करने की बजाय अपने रवैये में मजबूती ले आओ। जब तुम्हें बार बार अपनी जगह याद दिलानी पड़े तो शायद खामोशी से पीछे हटने का वक्त आ चुका है। जब कोई तुम्हारे जज्बात को समझने की बजाय उनका मजाक बनाए तो अपनी कैफियत उसके सामने मत खोलो। जब तुम्हारा जवाब किसी के रवैये को नहीं बदल सकता तो अपनी खामोशी को अपनी हिफाजत बनाओ। जब कोई तुम्हें इश्तिआल दिलाकर तुम्हारी शख्सियत खराब दिखाना चाहे तो खामोश रहकर उसकी कोशिश नाकाम बना दो। जब कोई तुम्हारी बात का मतलब जानबूझकर गलत निकाले तो हर बार उसे दुरुस्त करना जरूरी नहीं। जब तुम्हें किसी के सामने अपनी कदर साबित करने की जरूरत महसूस हो तो एक कदम पीछे हटकर खुद को देखो। जब कोई तुम्हारी खामोशी का एहतराम ना करे तो अल्फाज बढ़ाने की बजाय अपनी हदूद सख्त कर दो। जब तुम्हें मालूम हो कि गुस्से में बोला गया एक लफ्ज पूरा रिश्ता बदल सकता है तो जुबान को खामोश रखना बेहतर है। जब सामने वाला तुम्हें सुनने के लिए नहीं बल्कि शिकस्त देने के लिए बात करे तो ऐसी गुफ्तगू से निकल जाओ। जब कोई तुम्हारी हर बात में नुक्स निकाले तो अपनी जात को उसकी राय के मुताबिक ढालना छोड़ दो। जब तुम्हें जवाब देने की शदीद ख्वाहिश हो तो पहले खुद से पूछो, क्या ये जवाब वाकई कुछ बेहतर करेगा? जब कोई तुम्हारी हदूद बार बार आजमाए तो लंबी तकरीर की बजाय अपने अमल से जवाब दो। जब तुम किसी के रवैये से अंदर से टूट रहे हो तो फौरी रद्द अमल की बजाय खुद को संभालने के लिए खामोशी इख्तियार करो।
जब सामने वाला तुम्हारी बात सुनने के बावजूद वही करता रहे तो अल्फाज दोहराने की बजाय अपने फैसले बदल लो। जब किसी को तुम्हारी तकलीफ नजर ना आए तो उसे बार बार दिखाने की बजाय अपनी तवज्जो खुद पर वापस ले आओ। जब कोई तुम्हें गलत समझने पर बजिद हो तो अपनी हकीकत साबित करने के लिए खुद को थकाना जरूरी नहीं। जब तुम्हारे अल्फाज किसी के दिल तक ना पहुंचे तो कभी खामोशी को वो बात कहने दो जो जुबान नहीं कह सकती। जब कोई तुम्हें छोड़कर तुम्हारे रद्दे अमल का इंतजार करे तो उसे इंतजार ही करने दो। जब बहस तुम्हारे सकून की कीमत मांगने लगे तो वहां खामोशी इख्तियार करना शिकस्त नहीं बल्कि इंतखाब है। जब कोई तुम्हारी इज्जत को मामूली समझे तो उसे बार बार समझाने की बजाय अपनी मौजूदगी महदूद कर दो। जब तुम्हें एहसास हो कि सामने वाला सिर्फ अपनी मर्जी मनवाना चाहता है तो खामोशी से इख्तलाफ करना भी एक जवाब है। जब अल्फाज रिश्ता बचाने की बजाय उसे मजीद तोड़ रहे हों तो कुछ वक्त के लिए खामोश रहना जरूरी है। कभी कभी तुम्हारी खामोशी सामने वाले को वो सोचने पर मजबूर कर देती है जिसे तुम्हारी 100 वजाहतें भी नहीं समझा सकती। 5 ऐसे मौके जब आपकी खामोशी आपके अल्फाज से ज्यादा ताकतवर होती है। नंबर 1, बहस बेफायदा हो जाए। जब सामने वाला समझने की बजाय सिर्फ जीतना चाहे तो खामोशी तुम्हें ऐसी बहस से बचा लेती है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना। नंबर 2, गुस्सा हद से बढ़ जाए। गुस्से में बोले गए अल्फाज अक्सर मसला हल नहीं करते बल्कि जख्म मजीद गहरा कर देते हैं। इसलिए उस वक्त खामोश रहना ज्यादा ताकतवर होता है। नंबर 3, तुम्हें जानबूझकर भड़काया जाए। कुछ लोग तुम्हारा गुस्सा देखना चाहते हैं ताकि तुम्हें ही गलत साबित कर सकें। उनके सामने सकून बरकरार रखना सबसे मजबूत जवाब है। नंबर 4, वजाहत बेअसर हो जाए। अगर तुम अपनी बात बार बार समझा चुके हो और सामने वाला फिर भी समझने को तैयार नहीं तो मजीद अल्फाज की बजाय खामोशी इख्तियार करना बेहतर है। नंबर 5, इज्जत दांव पर लगी हो। जहां तुम्हें बार बार अपनी इज्जत या नीयत साबित करनी पड़े वहां खामोशी से पीछे हट जाना कभी कभी 1000 अल्फाज से ज्यादा ताकतवर होता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ बातें वक्त खुद समझा देता है। कभी खामोश रहना इसलिए नहीं होता कि तुम्हारे पास जवाब नहीं बल्कि इसलिए होता है कि तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो। जो तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझता है उसे तुम्हारा बदलता हुआ रवैया एक दिन जरूर समझ आएगा। अल्फाज सिर्फ बात समझा सकते हैं लेकिन खामोशी कभी कभी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। याद रखो, हर जंग जीतने के लिए बोलना जरूरी नहीं। कुछ जंगें खामोश रहकर भी जीती जाती हैं। अगर तुमने भी कभी महसूस किया है कि किसी मौके पर खामोश रहना ही बेहतर था तो कमेंट में खामोशी लिखो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और ऐसी ही हकीकत पर मबनी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।